नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि के अवसर पर विभिन्न संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के सदरघाट प्रतिमूर्ति में किया गया माल्यार्पण। विवेक वाहिनी के उद्योग से आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। सिलचर शहर में दिन दहाड़े बढ़ रही है आपराधिक वारदात। इटखोला सामजी रोड क्षेत्र में 3 लाख रुपए लेकर फरार हुए दुष्कृती। बड़कोला के विधायक किशोर नाथ ने माचूघाट गांव पंचायत के अधीन अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में ओवरहेड वाटर टैंक का किया उद्घाटन। लंबे अरसे के बाद लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। सोनाई क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी आशीष हालदार के शुभेच्छा पत्र। दुष्कृतिकारियों द्वारा विनष्ट किए जाने के विरोध में गांव के लोगों ने किया नागरिक सभा। जल्द से जल्द दुष्कृतियों की गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। आने वाले 20 जनवरी से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में बराक उपत्यका क्रीड़ा सांगवादिक संस्था बाक्स के उद्योग से आयोजित होगी मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021। आनुष्ठानिक तौर पर लॉटरी के जरिए किया गया टीम गठन। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विभिन्न संगठन के उद्योग से स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में विवेक वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिलचर के विधायक दिलीप पाल तथा कई निजी संगठन के कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। वक्त के साथ साथ कई क्षेत्र से कई निजी संगठन तथा समाज सेवी संगठन व दूसरे हस्तियों ने आनुष्ठानिक तौर पर स्वामी जी के प्रतिमूर्ति के समक्ष पहुंचकर उन्हें माल्यादान व पुष्पांजलि के जरिए अपना श्रद्धा व्यक्त किया। बाद में उनके जीवनादर्श पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। अपने वक्तव्य में स्वामी गणधीशानंद जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी के जीवन आदर्श पर चलने से लोगों की भविष्य बन पाएगी। अपने वक्तव्य में रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वामी गणधीशानंद जी महाराज ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। स्वामी विवेकानंदेर जे चरित्र এটা গড়ে উঠেছিল 3টে উৎস থেকে। একটি হলো তিনি পরিব্রাজক জীবনে সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে দেখেছিলেন, ভারতের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয় উৎস হলো সনাতন শাস্ত্রগুলো। তৃতীয় উৎস হলো তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এই 3টি সোর্স থেকে স্বামীজির যে চরিত্র সেই চরিত্রটি সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল এবং স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যে এসে উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি বা সমাজ জীবন অধঃপতিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব পুনরুত্থানের জন্য এই কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য সেই জন্য স্বামীজি সংকল্প নিয়েছিলেন এই আদর্শ ছড়িয়ে দেবেন। আলা সিনহাকে সুন্দর একটি পত্রে তিনি লিখছেন যে ভারতবর্ষের যে অমূল্য সম্পদ রাজযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এইগুলো হিমালয়ের গিরিগুহা কন্দরে লুকিয়ে রেখেছিল গুরু পরম্পরা। সেই সম্পদকে আমি সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আমার আবির্ভাব, স্বামীজি নিজে বলেছিলেন। সুতরাং যে সম্পদ হিমালয়ের গিরিগুহা কন্দরে লুকিয়েছিল সেটিকেই তিনি নূতন নামকরণ করলেন বেদান্ত, প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত এই নামকরণ করলেন এবং তিনি বিশ্বের মানুষকে শোনালেন যে বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োগ করা যায়, অনুশীলন করা যায়। এর ফলে যে কেউ নূতন প্রজন্ম স্বামীজিকে পড়বে, স্বামীজিকে জানবে, তারই ভালো লাগবে। কারণ
सिलचर में दिन दहाड़े दुष्कृतिकारियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हादसे के चलते सिलचर के इटखोला क्षेत्र में सामजी रोड इलाके में लगभग 3 लाख रुपए दुष्कृतिकारी छीन कर फरार हो गए। सूत्र के अनुसार सुबल चंद्र देव नाम के BSNL के अवसर प्राप्त कर्मचारी अपनी बेटी सर्वाणी देव के साथ जब बैंक से पैसे उठाकर वापस जा रहे थे तो इसी दौरान कुछ दुष्कृतिकारियों ने उनसे छीनकर 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। इसी दौरान सर्वाणी देव द्वारा दुष्कृतिकारियों का सामना किए जाने पर कुछ हद तक वो घायल हो गई है। उनका इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। बहरहाल दिन दहाड़े ऐसे छिनताई के वारदात होने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल है। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन की भूमिका पर कई सवालिया निशान भी लग रहा है। আমার হাত আমার ব্যাগের মধ্যেই দৌড়াই আসলো, আমরা তো এরকম রাখি, এরকম দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে যাই। আর এই সাইডে গেছি যখন বান্ধে উঠতাম, এই সাইডে আমরা সাইডটা ডান সাইডে বাম সাইডের থেকে আইয়া আমার প্রথম এদিক থেকে ধরছে একটা, যেটা প্রথম চালাইতে আসছিল। আমি এরকম একজন ধরলে তো শক হবে না, আমি এরকম করে আমার তখনই আমার মাথা যে খেলাইছে, আমার তো পার্সে আমার টাকা, আমি ব্যাগ ধরছি আর পিসেরটায় আমি এটা এরকম করে ব্যাগ ধরছি আর পিসেরটায় আমার এরকম করে জাপটাইয়া ধরছে। তারপর তো এদিকে ছেঁচড়াই আনছে। আমার ব্যাংক থেকে তুলছে 3 লাখ টাকা। আর তারপরে আমার পার্সেল টাকা, এটা তো আমার গণায় ছাড়াই, পরে আমার সব যত আমার ইম্পর্টেন্ট ইউনিভার্সিটি কার্ড থেকে দরিয়া ATM কার্ড থেকে ধরে ভোটার ID প্যান কার্ড থেকে এভরিথিং আমার পার্সে রাখা। 15-20 মিনিট আগে এখান থেকে আমাদের পাড়ার স্বামীজি রোডের একজন মা একজন বাবা তার মেয়েকে নিয়ে বাজারবাঞ্চ SBI বাজারবাঞ্চ থেকে 3 লক্ষ টাকা উইথড্র করিয়া নিয়ে আইতেছিল। এখানে আসার বাঁধের কিনারে আসার পরে যখন রিক্সার থেকে ওরা নামার সাথে সাথে আমাদের মণিপুরি পাড়ার যে রোডটা, এই রোডটার থেকে এসে একটা বাইক, 2জন প্যাসেঞ্জার ছিল, বাইকের মধ্যে 2জন ছিল, দুজনেই এই মেয়েটাকে টানা হেঁচড়া করে টান মেরে ব্যাগটা ছিঁড়ে 3 লক্ষ টাকা নিয়ে মেয়েটাকে লাত মেরে ফেলে এখানে চলে গেছে। মেয়েটা পায়ের মধ্যে চুট খেয়েছে এবং হাতের মধ্যেও চুট খেয়েছে। এইভাবে যে বারবার আমাদের পাড়ার মধ্যে, আমাদের শিলচর টাউনের মধ্যে যে এই ধরনের কার্যক্রম হচ্ছে, আমাদের প্রশাসন কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? আমি প্রশাসনের কাছে এটাই অনুরোধ করব যে এই যে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো, একদিন মার্ডার হচ্ছে, একদিন খুন হচ্ছে, একদিন মারামারি হচ্ছে, মেয়েদেরকে ছিনতাই করা হচ্ছে, পয়সা ছিনতাই হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, এই ধরনের অত্যাচারের প্রতিরোধ কিংবা এর বিপক্ষে প্রশাসন কি প্রতিক্রিয়া করছে এবং এটার কি সুরা করার জন্য কি রাস্তা নিয়েছেন? আমি प्रशासन अनुरोध करब যে এই বিষয়গুলো ভালো করে দেখার জন্য। बरगला के विधायक किशोर नाथ ने माचूघाट क्षेत्र में अन्नपूर्णा घाट इलाके में ओवरहेड टैंक वाटर का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस वाटर टैंक के उद्घाटन होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो पाएंगे। स्वाधीनता के बाद पहली बार इस क्षेत्र में पेयजल परिसेवा की परेशानी आखिरकार खत्म हुआ है। इसके चलते गांव के लोगों में खुशी की माहौल है। लोगों ने नाचे गाते तथा धूम मचाते हुए विधायक किशोर नाथ को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया और आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में जिला परिषद प्रतिनिधि विधुभूषण नाथ, माचूघाट TP बिंदा रानी शर्मा व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। ভালোভাবে মেইনটেনেন্স করার দায়িত্ব আজকে থেকে আপনাদের রইল। এছাড়া আপনাদের এলাকায় দেখুন উন্নয়নমূলক কাজের বরাক ব্রিজের কথা তো বলেই লাভ নেই, সেটা তো আপনাদের সামনেই রয়েছে, সেটা কাজ হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নদী ভাঙনের কথা বলা হয়েছিল, নদী ভাঙনের কাজও আজকে দিনে চলছে, ফুল সুইংয়ে চলছে। এই এলাকায় তো আমি দেখছি আপনাদের এলাকায় যা কিছু আপনাদের ডিমান্ড ছিল, বরাকের একটা ব্রিজ, নদী ভাঙন, আবার বিশুদ্ধ পানীয় জল, যে কয়টা আপনাদের ডিমান্ড ছিল প্রত্যেকটাই তো হয়ে গেছে। আর তো আমি দেখছি না কিছু রয়েছে বলে। তারপরে আপনাদের এই এলাকায় যে অন্নপূর্ণা ঘাটের যে রাস্তাটা ছিল, রাস্তাটাও খারাপ ছিল, রাস্তাটাও আপনার ডিমান্ড ছিল, রাস্তাটাও আজকের দিনে পাকা হয়ে গেছে, ওখানে আর কাঁচা রাস্তাটা কোথাও নেই। এইসব মেনটেন্যান্স আজ থেকে আপনাদের উপরে রইল, দায়িত্ব রইল। আমি যেগুলো কথা দিয়েছিলাম আপনাদের এলাকার জন্য প্রত্যেকটা কথা আমি প্রত্যেকটা আমি করেও দিয়েছি। আমি আজকে আর বেশি সময় দিচ্ছি না। জলের ধরো ইনগ্রেশন করেছি, সুন্দর একটা জল নিয়ে একটা ধামাই নৃত্য হয়েছে, সে আপনাদের সঙ্গে সেই ধামাই নৃত্যটা আমিও মানে উপভোগ করেছি। আমি ওখানে একটু চলে যাবো, আমার আরেকটা প্রোগ্রাম আছে 1টার সময়, এখন 1টা বেজে আছে।
আমি বলে যাচ্ছি আপনারা জলদি আরো কয়েকটা ধামাই দিয়ে আপনারা ধামাই দিয়ে আপনাদের ভর্তি করেন, তারপরে আপনারা বাড়িতে যাবেন। আপনাদের নমস্कार। भारत माता की जय। विधानसभा के लेके जाने वाले समाजसेवी आशीष हालदार के शुभेच्छा पत्र कई क्षेत्रों में दुष्कृतिकारियों द्वारा विनष्ट किए जाने के विरोध में आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त किया है। बीडीपी संपादक देवाशीष नाथ, नरसिंहपुर क्षेत्र के अनिल चंद्र दास, भूतपूर्व जीपी सभापति तरुताजपुर के प्रद्युत नाथ व दूसरे कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। उनका कहना था कि जल्द से जल्द दुष्कृतिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। संदर्भ में मामले को लेकर आंगीरखाड़ी थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बीडीपी की ओर से जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग किया गया है। बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। কখনো ছিল না, আমাদের বরাক ভ্যালি একটা শান্তির দ্বীপ বলেই বিখ্যাত ছিল। গতদিনে করিমগঞ্জে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর একটি প্রোগ্রাম ছিল। তার আগের রাত্রে সেখানে ওনাদের ব্যানার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়, ওনাদের পোস্টারে কালি মাখানো হয়, যেটা আমরা প্রিন্ট মিডিয়ায় দেখেছি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও পেয়েছি। এরপরে গত 24 ডিসেম্বর রাত্রে সোনাই বাজারে আমাদের আশিস হালদার বিডিপি জেলা কাছাড় জেলার ডেপুটি অ্যাডভাইজার দ্বারা লাগানো কয়েকটি শুভেচ্ছা বার্তার ব্যানার, যাতে আপনার কালী পুজো, দেওয়ালি এবং ছট পূজার শুভেচ্ছা লেখা ছিল, সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এরপরে আবার গত 9 তারিখ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ধলাই থানা উদ্বোধনের আগের দিন রাত্রিরে, যেহেতু সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রোগ্রাম ছিল 10 তারিখ ধলাই থানা ইনোগ্রেশনের, তার আগের দিন রাত্রে ওনার ওই আইজল রোডে 3 জায়গায় ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়, যেটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছি। এই ঘটনাগুলো কিন্তু আগে আমাদের বরাক ভ্যালিতে ছিল না। এই যে একটা নেক্কারজনক ঘটনা আমাদের বরাক ভ্যালিতে আমদানি করা হয়েছে, সেটা আমি ধিক্কার জানাই এবং আমাদের অনুসন্ধানকারী সাংবাদিক বন্ধুগণের কাছে আমার প্রার্থনা এবং প্রশাসনের কাছেও আমি প্রার্থনা করি, যারা आने वाले 20 जनवरी से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में बराक उपत्यका क्रीड़ा सांबादिक संस्थान यानी बॉक्स के उद्योग से मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021 आयोजित किया जा रहा है। इस मीडिया फेस्ट उत्सव को लेकर आनुष्ठानिक तौर पर दल गठन प्रक्रिया सिलचर के इटखोला एथलेटिक क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में कुल 6 दल भाग ले रहे हैं और इस प्रतियोगिता में बड़े पैमाने पर उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान इस दिन के सभा में कई वक्ताओं ने इस प्रतियोगिता के कई पहलुओं पर आलोकपात किए। আমরা প্রতি বছরের মতো এবারও মিডিয়া ক্রিকেট ফেস্ট করতে যাচ্ছি। এটা আমাদের নবম সংস্করণ। প্রথম 5টি সংস্করণ হয়েছিল হাউস ভিত্তিক, আর ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক। এটা আমরা এই নিয়ে ৪থবারের মতো আয়োজন করতে চলছি। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল লটারির মাধ্যমে দল গঠন। তো প্রথমেই এবার যেসব দল অংশ নিচ্ছেন সবাইকে আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থার তরফে আগাম শুভেচ্ছা রইল এবং আমাদের সঙ্গে পাশে থাকার জন্য তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। নমস্কার। থাকি তো এবারও এই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে। 21-এর 20-তে জম্পেশ একটা ক্রিকেট উৎসব আমরা দেখব। আমি প্রতি বছরই মাঠে থাকি, আমি ক্রিকেট ভালোবাসি এবং সেই থেকেই মাঠে থাকি এবং সেখানে গেলে আমরা সবার সঙ্গে একটা এটা মিলন উৎসবেও পরিণত হয়। তো বাক্সকে ধন্যবাদ এটা এই একটা জমজমাট আসরের প্রেক্ষাপট তৈরি করে দেওয়ার জন্য। এই উৎসবে আমিও সামিল হব, আপনারাও সামিল হবেন, সবাই আনন্দ করব। শুভেচ্ছা। আমরা অ্যাকচুয়ালি বাক্স যেভাবে অপেক্ষা করে প্রত্যেক বছর এই ক্রিকেট ফেস্টের জন্য, আমরা যুক্ত ফাউন্ডেশনের প্রত্যেক কর্মকর্তারাও কিন্তু অপেক্ষা করি এই টুর্নামেন্টের জন্য। আমাকে আমাদের সঞ্চালক ডাইরেক্টর আমাকে ফোন করেছিলেন গত পুজোর পর, এবার পুজোর পর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এবার কি মিডিয়া ক্রিকেট হবে না। তো আমি বললাম না, হওয়ার তো কথা, এখনও কিছু ক্লিয়ার জানি না। তো যেই ওনাকে প্রথম দিন আমি জানিয়েছিলাম যে ডিজেন্দার মারফতে যে আমরা মিডিয়া ফেস্ট এবার হচ্ছে, তো উনি সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে বললেন ওতে ভালো হয়েছে, আইতে পারবো না। তো যাই হোক, তো এটাই সবচেয়ে ভালো লাগে যে আমাদের
মাটির ছেলে হয়ে শুধু দিল্লি থেকে উনি আমাদের এখানে খেলাধুলা বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য উনি চিন্তাধারা করছেন এবং আমরা আশা করব আগামী দিনেও আমরা এইভাবেই বাক্সের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद के 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर उनके प्रतिमूर्ति पर माल्यार्पण प्रदान कर श्रद्धांजलि अर्पण किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह की माहौल इस दिन देखने को मिली। नाम শুনলে আমাদের ছাত্র সংগঠনের তো মনে আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা সুশৃঙ্খল আদর্শ পরায়ণ এবং সংঘবদ্ধ সংগঠনের কথা মনে আসে। আমরা অনেক ধরনের ছাত্র সংগঠনের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাস সম্পর্কে যে আমাদের যুব প্রজন্ম বা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এই সংগঠনের যে উদ্দেশ্য বা ফিলোসফি, আমরা জানি ওনাদের ফিলোসফি জ্ঞান, চরিত্র এবং একতা। তো জ্ঞান প্রথমত আমরা জ্ঞান মানে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আছে, কিন্তু राष्ट्रीय प्रेक्षापट। एक तरफ जहां सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में कई निजी संगठन स्वामी विवेकानंद के 159वां जन्मतिथि पालन कर रहे हैं, तो इसी दौरान सिलचर के सदरघाट क्षेत्र में स्थित स्वामी विवेकानंद के
प्रतिमूर्ति तथा उद्यान की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में रोटरी क्लब पिछले कई वर्षों से देखभाल तो कर रहा है, लेकिन महज लोग दिखाने के लिए ऐसे कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल नाजुक हालात में विवेकानंद उद्यान इन दिनों झुलस रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रों में टाइल्स टूटे हुए हैं, ना ही बिजली परिसेवा है, ना ही कोई साधन है और ना ही इस क्षेत्र में कोई संस्कार हो रहा है। लंबे अरसे से इस क्षेत्र में केवल टूटे फूटे कुछ पत्थर ही दिख रहे हैं। कुल मुद्दे को लेकर जहां लोगों में क्षोभ की स्थिति है, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के जीवनादर्श तथा उनके प्रतिमूर्ति की ऐसी हालत को देखते हुए बुद्धिजीवियों में गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। अपने वक्तव्य में कुछ वक्ताओं ने कहा है कि जल्द से जल्द रोटरी क्लब को इस क्षेत्र में संस्कार कार्य कर लेनी चाहिए। इस संदर्भ में सिलचर के विधायक दिलीप पाल ने कहा कि सभी स्तर के लोगों को इस क्षेत्र में अहम नजर डालनी होगी। দেখুন, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিবেকানন্দকে জানলেই ভারতবর্ষকে জানবে। আমরা আনন্দিত যে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আসার পর, মোদীজি ক্ষমতায় বসার পর, ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় আসার পর আমরা সেই জায়গাটুকু আমরা আমাদের অতীত, আমরা কাদের বংশধর, আমাদের পূর্বজ কারা, আমরা ভারতীয়, আমরা সনাতন ধর্মাবলম্বী। তোমার প্রতিটি রটারি আমরা জানি, রটারি কেন বলব, আমাদের শহরের রাস্তাঘাটে মানে যে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছ ভারত যে মন্ত্র মোদীজি আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, কিন্তু আমরা জানি আমরা এখনও পেরে উঠিনি। এর জন্য শুধু পৌরসভা বা কিছু ক্লাব তাদের দায়িত্ব দিলে চলবে না, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। এই যে যেটা বললাম, সবাই মিলেমিশে কাজ করে, সেটাই মানসিকতার অভাব আমাদের। ब्रॉडगेज रूपायन संग्राम कमेटी के उद्योग से करीमगंज रेलवे स्टेशन में 5 दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। इस कार्यक्रम में एनएफ रेलवे के जनरल मैनेजर को इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। 5 दफा मांगों में संगठन कार्यकर्ताओं ने सिलचर करीमगंज में 2 यानी 4 लोकल ट्रेन जल्द से जल्द चालू करना, दुर्लभ छड़ा से महिषासन तक तथा सिलचर में यात्रीवाही ट्रेन फिर से चालू करना, सिलचर जिरीबाम सिलचर भरेवी यात्रीवाही ट्रेन चालू करना तथा कई क्षेत्रों में अहम तौर पर जो वाहन ट्रेन के रूप में यातायात करती है उसे लागू करना शामिल है। पहले की तरह दूर दराज के यातायात के क्षेत्र में ट्रेन के स्टॉपेज गुलो बहाल रखने के लिए भी मांग किया गया है। इस संदर्भ में कई कार्यकर्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। इस दिन आंदोलनकारियों ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ प्रदर्शन भी किए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। কোনো এখন স্টপেজ নেই। এই স্টপেজগুলো যেমন ধরুন আমি একটা এক্সাম্পল, এই আগে যে স্টপেজ ছিল দূরপাল্লার ট্রেনের ইয়েতে হাফলংয়ে, এইরকম অনেক স্টেশনগুলোতে কোনো স্টপেজ নেই। এটা কিন্তু খুব অসুবিধাজনক এবং এই বরাক উপত্যকাতেও আছে বিভিন্ন জায়গাতে। তো এই অবস্থায় আমরা এই 5টা ডিমান্ড, একদম স্পেসিফিক 5টা ডিমান্ড আমরা রেজ করেছি। ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির দীর্ঘদিন আন্দোলন করেছে এবং এখনও আমাদের আন্দোলন অব্যাহত, কারণ আমরা এই যে চন্দ্রনাথপুর এবং ওইটা কি বলে লঙ্কা, যে এইটা আমরা উত্থাপন করেছি, কিন্তু এই কোভিড প্রোটোকল আর গত এনআরসি মুভমেন্টের জন্য আমরা মোটামুটি স্থগিত রেখেই ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি অন্যান্য বিষয়ে আমরা মানে ব্রডগেজ রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি করে নাই এই আন্দোলন। কিন্তু আজকে আমরা এই অবস্থায় এই 5টা ডিমান্ড রেজ করলাম এবং সাবজেক্টটা হচ্ছে মেমোরেন্ডাম demanding immediate resumption of regular passenger train service in Borivali, including 2 pairs of local trains, Lokchhora and Silchar via Moishason in between Silchar and Jiribam, and also in between Silchar and Bhairavi, without marking the train as special train. এটা হচ্ছে আমাদের। तो सिलचर मेडिकल रूट पर प्रदूषण के चलते यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ रही है। यातायातकारी लोग बुरी तरह बेहाल हालात में यातायात कर रहे हैं। नाजुकता को देखते हुए जहां पूर्त विभाग से अहम कदम उठाने के लिए अपील किया गया है, तो इसी दौरान इस क्षेत्र में लगातार धूल के चलते लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुद्दे को लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द पूर्त विभाग को कोई अहम कदम नहीं उठाती है तो वे लोग सड़क अवरोध कार्यक्रम पालन किए जाने का चेतावनी भी दे रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में गहरा नाराजगी व्यक्त किया।
जनशक्ति संस्थान के उद्योग से स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। निजी संस्थान जनशक्ति के कार्यकर्ताओं के उद्योग से दिन आयोजित कार्यक्रम में सभापति सुजीत राय, उपदेष्टा मणिभूषण चौधरी, जया रानी दे, अलग कंशवनी, गमेश सूत्रधर, काकली देवपाल, जयिता राय, शेखुदास टुम्पा पालबधु से हस्तीगण भी मौजूद थे। आज जय जनशक्ति एनजिओर माध्यमे আমরা বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের 158তম জন্মজয়ন্তী এই উৎসবে আমরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলাম। আমরা সবাই জানি আমাদের প্রতিজন ভারতবাসীর জন্য বিবেকানন্দ অত্যন্ত উঁচু মানের একজন ব্যক্তিত্ব। আমরা জানি আমাদের দেশ 1947-এ স্বাধীন হয়েছে। সেই 47-এর ঠিক 50 বছর আগে মাদ্রাজে, যা এখন আমরা চেন্নাই বলি, সেই মাদ্রাজে স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিরাট জনসভায় বলেছিলেন, আগামী 50 বছর দেশ জননী আমাদের আরাধ্যা হন এবং 100 জন যুবক যদি এগিয়ে আসে তবে আমরা দেশকে এক উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব। তখন দেশ পরাধীন ছিল। আশ্চর্যের কথা, 1897-এর ঠিক 50 বছর পরে হলো 1947, আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। এর জন্যই এইসব মহাপুরুষদের যুগপুরুষ বলা হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ হচ্ছেন প্র্যাকটিক্যাল একজন যুগপুরুষ। উনি চলে গেছেন দীর্ঘ বছর, মাত্র 39 বছর বয়সে স্বামীজি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু ওনার দেখানো পথে যুব সমাজ এবং বিভিন্ন এনজিও সংগঠন এবং দেশের যারা কাজ করি সবাই আমরা उद्बुद्ध हुई। बराघाटी डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख आह्वायक प्रदीप दत्त राय ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कहा है कि बराघाटी के सभी स्तर के शिक्षित बेकार युवक युवतियों को भत्ता देना होगा। राज्य व केंद्र सरकार के इस संदर्भ में अहम कदम उठानी होगी। बीडीएफ के अस्थायी कार्यालय में आयोजित एक सभा में उन्होंने बराघाटी की बेरोजगारी समस्या को लेकर गहरा तौर पर आलोकपात करते हुए कहा कि राज्य व केंद्र सरकार बराघाटी के युवा वर्ग के साथ इन दिनों नाइंसाफी कर रही है। कई क्षेत्रों में सरकारी नौकरी जहाँ प्रदान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर केवल बराघाटी के लोगों को ही वंचित रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के बराक ब्रह्मपुत्र पहाड़ भूयाम का जो वाक्य है केवल महज कागजी नजारा है, वास्तव में केवल असम के क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिल रही है। बराघाटी के कई छात्र छात्राओं को विभागीय कई सरकारी नौकरियों में नौकरी प्रदान नहीं किया गया है। कई और पहलुओं को लेकर उन्होंने आलोकपात किए। বরাক উপত্যকায় বেকার সমস্যা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। এখন পর্যন্ত বরাক উপত্যকার 3 জেলা মিলিয়ে বেকারের সংখ্যা হবে প্রায় 3 লক্ষ। কিন্তু এদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীনতা ভূমিকা পালন করছে। ছাত্রদের স্কুটি দেওয়া হচ্ছে, কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে, মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বেকারদের জন্য সরকার কোনো চিন্তা করছে না। সরকার ব্যস্ত করে বেকার রয়েছেন তাদের জন্য 7,000 টাকা এবং যারা ডিগ্রি পাশ করে বেকার বসে আছেন তাদের জন্য 10,000 টাকা এবং যারা মাস্টার ডিগ্রি নিয়ে বসে আছেন তাদের জন্য 15,000 টাকা দিতে হবে। এবং সরকার যদি এই ভাতার ব্যবস্থা না করে তাহলে গোটা আসামে এবং বরাক উপত্যকা মিলিয়ে বেকারদের ভোটারের সংখ্যা হবে 25 লক্ষের অধিক। তারা কিন্তু একটা সরকারকে পাল্টে দিতে পারে। তাই আমি সারা বরাক উপত্যকার ছাত্র যুব সমাজের কাছে আবেদন করব, যতদিন পর্যন্ত বেকার ভাতার সমস্যার সমাধান না হয় আপনারা আগামী নির্বাচনে শাসক দলকে কোনো ভোट देवें ना। निकटवर्ती राज्य मणिपुर व जिरीबाम क्षेत्र में कई इलाके में बंगाली समुदाय के लोग बसवास करते हैं और इसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोग इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजार रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि चुनाव के दौरान इलाके के कई लोगों का नाम चुनाव तालिका से कर दिया गया है और इस क्षेत्र में बंगाली समुदाय के लोगों को चुन चुनकर खदेड़ा जा रहा है। इस समस्या के समाधान किए जाने को लेकर आमरा बंगाली संस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता साधन पुरकाश ने कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मणिपुर के मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया। अपने वक्तव्य में कई पहलुओं को लेकर इस दिन आमरा बंगाली के प्रमुख कार्यकर्ता साधन पुरकाश ने अपने वक्तव्य भी रखे। সেখানকার রাজ্য ভাষা সেই অর্থে হয়তো হতে পারে, কিন্তু বাংলা নাম দেওয়া তাদের উচিত ছিল। আমরা জানি সংবিধানের 29 এবং 30 ধারা মতে যেখানে সংখ্যালঘু লোক বসবাস করে তাদের ভাষার সাংবিধানিক
ভাবেই মর্যাদা দেওয়ার কথা, কিন্তু সেখানে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। সুতরাং আমরা আজকে এই পরিস্থিতিতে আমরা একটা স্মারকপত্র পাঠিয়েছি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, কাছাড়ের জেলা শাসকের মাধ্যমে, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীকেও আমরা স্মারকপত্র দিয়েছি এবং স্মারকপত্রের কপি আমরা মণিপুরের যিনি বাঙালি বিধায়ক আসামউদ্দিন অবনতি দেখা দিতে পারে। এদিকে আবার আইএলপি চালু করে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। ইনার লাইন পারমিট ছাড়া মণিপুরে কেউ ঢুকতে পারে না, কিন্তু জিরিঘাটের মানুষ চিরদিন সেখানে গিয়ে বাজার হাট করেছে, কিন্তু আজকে নানা প্রতিবন্ধকতা সেখানে সৃষ্টি করা হচ্ছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমাদের স্মারকপত্র দিয়েছি, সাথে সাথে আমরা এই সমস্ত যে অন্যায় অবিচার চলছে মণিপুরে তার বিরুদ্ধে গণ आंदोलनेरो আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के विवेकानंद पाठ मंदिर के उद्योग से विवेकानंद जन्म जयंती महोत्सव समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उधारपुर विवेकानंद पाठ मंदिर में इस दिन 3 दिन व्यापी कार्यक्रम का आनुষ্ঠাनिक तौर पर समापन किया गया। कार्यक्रम में लखीमपुर के विधायक राजीव ग्वाला व दूसरे कई हस्तीगण मौजूद रहकर कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किए। कार्यक्रम में श्रीमद स्वामी वैकुंठानंद जी महाराज व दूसरे हस्तियों ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर एक शोभा यात्रा में भाग लिया व शंखोध्वनि वैदिक मंत्रपाठ कार्यक्रम के जरिए प्रतिकृति में माल्यार्पण करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। नमस्कार, विवेकानंद पाठ मंदिरेर पक्ष थेके प्रथमेई सबाइके जानाई युव दिवसेर आंतरिक प्रীতি ও शुभेच्छा। এই বছর প্রত্যেক বছরের ন্যায় আমাদের 3 দিন ব্যাপী যুব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান রয়েছে। গত পরশু আমাদের ছিল একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গতকাল ছিল আমাদের একটি যুব সম্মেলন, যেটাতে উধারবন্দ অঞ্চলের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী, অন্যান্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন এবং অন্যান্য যারা সাংস্কৃতিক গ্রুপস আছে এরা এসে পারফরমেন্স করবে। তাছাড়া আমরা কোভিড প্রোটোকল মেনে প্রোগ্রাম করছি এবং কোভিড পিরিয়ডে যারা যারা সমাজের জন্য স্বেচ্ছায় কাজ করেছিলেন এদেরকে আমরা আজকে সংবর্ধনাও দিচ্ছি। এটাই আমাদের এই বছরের অনুষ্ঠান সূচি। लाहौस के रहने वाले असम के संतान विशिष्ट शिल्पपति जनाब हाबिब मोहम्मद चौधरी को शेजर बड़ा मस्जिद कमेटी की ओर से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ता आलोकपात रखा। साथ ही हाबिब मोहम्मद के जीवनादर्श तथा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कई वक्ताओं ने आलोकपात किए। इस दिन के कार्यक्रम में तैमूर राजा चौधरी, उपाध्यक्ष आमिनुल हक लश्कर, शेजर बड़ा मस्जिद कमेटी के आल्ताफ हुसैन चौधरी तथा विधायक आताउर रहमान माजारबिया व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। दक्षिण एशिया चषे बेড়াচ্ছেন, ব্যবসা করছেন, কিন্তু তার নাগরিকত্ব কিন্তু এখনো ভারতীয়। তিনি তার নাগরিকত্ব ভারত থেকে সরে যাননি, তিনি এখন ভারতীয় নাগরিক। এই কথাটা আপনাদের জ্ঞাতার্থে বললাম, কারণ দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি, মাটির প্রতি টান অনেকেই হয়তো আমরা বড় হয়ে চলে যাই, ভুলে যাই আমরা দেশকে, মাটিকে, নিজের শেকড়কে ভুলে যাই। কিন্তু এই ব্যক্তিটি ভুলে যাননি, শেকড়কে ভুলে যাননি, মাটিকে ভুলে যাননি, মানুষকে ভুলে যাননি, মা মাটিকে ভুলে যাননি, যার জন্য তিনি ফিরে এসছেন এবং তার নাগরিকত্ব এখন তিনি ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দেন। 10 जनवरी से शिलचर टाउन क्लब के वार्षिक क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सांस्कृतिक प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम में रविंद्र नजरुल, लोक नृत्य व दूसरे सांस्कृतिक प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाद में विजेताओं के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कला से जुड़े छात्र छात्रा तथा उत्साही प्रतियोगियों को भाग लेते हुए देखा गया। शिलचर स्पोर्टिंग क्लब के उद्योग से 12 जनवरी को वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न इवेंट्स के कार्यक्रम इस क्रीड़ा प्रतियोगिता में आयोजित किए गए। साथ ही गौरतलब है कि इस मैदान में शिलचर स्पोर्टिंग क्लब के उद्योग से रेसिडेंशियल फुटबॉल कोचिंग कैंप का भी आनुষ্ঠাनिक तौर पे इन दिनों प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर बच्चे इस प्रतियोगिता में तथा फुटबॉल कोचिंग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के कई पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किए। Since many camp being organized under the Lions Club of Silchar Achiever and F.T. Rahman leading that camp. Few days back also Lions Club Silchar Achiever organized a camp in Badarpur successfully. Before that, some other territories, the Lions Club Achievers along with the Lions Club of Premier conducting all these camps. Very important issues. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। स्वामी विवेकानंद के 159वां जन्मतिथि के अवसर पर विभिन्न संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के सदरघाट प्रतिमूर्ति में किया गया माल्यार्पण। विवेक वाहिनी के उद्योग से आयोजित किए गए कई कार्यक्रम।
सिलचर शहर में दिन दहाड़े बढ़ रही है आपराधिक वारदात। इटखोला सामजी रोड क्षेत्र में 3 लाख रुपए लेकर फरार हुए दुष्कृती। कोरकोला के विधायक किशोर नाथ ने माचूघाट गांव पंचायत के अधीन अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में ओवरहेड वाटर टैंक का किया उद्घाटन। लंबे अरसे के बाद लाभान्वित हो पाएंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। सोनाई क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी आशीष हालदार के शुभेच्छा पत्र दुष्कृतिकारियों द्वारा विनष्ट किए जाने के विरोध में गांव के लोगों ने किया नागरिक सभा। जल्द से जल्द दुष्कृतियों की गिरफ्तार किए जाने का किया गया मांग। आने वाले 20 जनवरी से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में बराक उपत्यका क्रीड़ा सांगवादिक संस्था बाक्स के उद्योग से आयोजित होगी मीडिया क्रिकेट फेस्ट 2021। आनुष्ठानिक तौर पर लॉटरी के जरिए किया गया टीम गठन। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।